Coucou, comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous très bien. Bah regardez, j'ai pas présenté les vidéos comme d'habitude. Mais bon, je dis pourquoi pas, c'est un petit tagine vite fait. Je dis pourquoi pas, je partage pas avec vous. Regardez, moi je fais frire un oignon coupé comme ça. Et je fais un poivron vert coupé tout fin comme ça aussi. Et je les fais frire bien dans l'huile de tournesol. Et après je reviens avec vous. هانتوما يا بنات يعني قلت انا غادي ندير واحد الطواجن يعني خفيف وسهل ما بين التقليدي والعصري. يعني هانتوما يعني قطعت يعني بصله شي رقيقه هكايا يعني وعاوتاني فلفله خضراء يعني تنشحرهم بحال اللي تنحمرهم مزيان ونرجعو من بعد. Regardez, après quand mes légumes sont prêts, je les mets de côté. Là dans ma poêle je mets 3 tomates bien écrasées, regardez, bien mixées, moi je les mixe, comme ça ne reste pas du morceau. Je mets 3 tomates, je mets un petit peu de persil, un peu de l'ail, un peu de gingembre, un tout petit peu de gingembre, un tout petit peu de piment, un tout petit peu de sel, l'huile d'olive et une cuillère à café de paprika. Si vous n'aimez pas le piment, non, fais pas ça mon tuto, regarde ce que tu m'as fait, des bêtises. Si vous n'aimez pas le piment, vous pourrez remplacer avec un tout petit peu du poivre. Après, ça reste votre choix. On revient après pour finir mon tagine. هانتوما يا الأصدقاء يعني مني شحطت الفلفله ديالي مع البصله بشويه الملح وشويه الابزار. يعني دابا يعني حكيت 3 ديال المطيشات، يعني انا تنطحنها يعني باش ما تبقاش فيها ديك الطروفه. يعني طحنت 3 ديال المطيشات، يعني زدت معاهم شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الثومه، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكمون، شويه الشونيه والملحه والسوداني. On laisse cuire tranquille. Moi par contre la place du sel, moi je mets un tout petit peu de bouillon de bœuf, parce que je mets la viande hachée, je mets du bouillon de bœuf. يعني هانتوما يا بنات يا شباب، يعني انا ما درتش الملحه، يعني درت لاله، يعني ضمت ايش من ضمه سميت والدي، يعني درت يعني ديك البنه شنو تنقولوا لها، ماشي ديال الدجاج، الاخرى ديال البقري. يعني هانتوما انا غنخلي مطيشه طيب مزيان ونرجعوا من بعد. Moi j'ai préparé ma viande hachée aussi. Par contre la quantité de la viande hachée ça reste un choix. Si vous aimez beaucoup de viande, vous mettez un petit peu plus. Moi je mets juste pour moi et mon conjoint, c'est tout. Je mets la viande hachée, je mets du persil, du l'ail, le paprika, un tout petit peu du paprika. Je mets du sel, un tout petit peu de cumin, un tout petit peu du sel. هانتوما يا الاصدقاء يعني غادي نخلط الكفته ديالي. يعني درت الكفته، درت يعني المعدنوس، شويه ديال الثومه يعني التحميره او الشونيه، شويه ديال الكمون، شويه ديال السوداني، الملحه وصافي وهنا معكم. Regardez, après quand j'ai dit je vais faire cuire les tomates, j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau. Moi j'ai fait 3 pommes de terre, grosses pommes de terre, 3. Je les fais cuire à l'eau et après j'ai coupé en morceaux comme ça. Je les fais cuire à peu près 5 minutes et après je vais aller ajouter les boulettes de la viande hachée que j'ai marinée tout à l'heure. هانتوما يا البنات يا الاصدقاء، ولا شنو درت سمحوا لي، يعني ملي طيبت مطيشه ديالي حتى طابت مزيان، يعني كنت يعني سالقه يعني بطاطا ديالي، يعني سلقتها وقطعتها يعني الطروفه، يعني كنت ما بغيت نقطعها يعني وانا تنخليها طيب يعني مع مطيشه شي 5 دقائق يعني، ومن بعد غادي نزيد الكفته ديالي. Et voilà le résultat, regardez. Les poivrons que j'ai dit tout à l'heure, je fais au final, juste pour décorer mon tagine. Regardez. Et ça, c'est la viande hachée qu'il me reste. Ben, je les fais frire dans le petit bâtonnet comme ça à la poêle. C'est vraiment très très bon. هانتوما يا بنات يعني شوفوا، يعني ديك الفلفله اللي قلت لكم حمرت مع البصله انا غير زينت بها، يعني خلاص يعني ما بقيت نقدم، يعني غير زينت بها. هانتوما
كتبقى لي الكفته يعني وليت درتها انا في القطيبات خليتها شويه بالزيت وصافي. Allez, au revoir, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.